अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं जिस न्यूज़ के साथ, जिस व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, नूर मुकद्दम केस है। आज उनकी समाअत थी 23 सितंबर की। जैसा कि आप जानते हैं, शाह खावर कुछ दिनों से पेश नहीं हो रहे थे और काफ़ी सारी इफ़ेक्ट पे आज नज़र दौड़ाई गई, काफ़ी हकीकतों पे, जैसा कि मोबाइल के बारे में कि मोबाइल क्यों प्रिपेयर नहीं हो रहे, क्यों ओपन नहीं हो रहे, और जो वक्त का दुरानिया था उसके बारे में कि कितने बजे कत्ल हुआ और पुलिस कैसे आई और किसने फ़ोन किया पुलिस को। सारे बहुत अहम नकात उठाए गए, बात की गई उन पे, और कितने देर तक ये हेयरिंग रही। तो ये सारी तफसीलात आज मैं आपको बताऊंगी। आज दो तरफ थी हेयरिंग, आप जैसा कि जानते हैं, तो दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। ज़ाकिर जाफ़र, ज़ाहिर जाफ़र, अस्मत आदम जी, इन सब के ख़िलाफ़। तो अब आपने अगर ये सारी बातें जाननी है तो मेरी वीडियो के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। तो जैसा कि आज 23 सितंबर को समाअत थी और इन्होंने पेश होना था, और ये 3 दिन से शाह खबर पेश नहीं हो रहे थे क्योंकि उनकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी, जिसकी वजह से उनके पास डेट्स ना होने की वजह से मुश्किल हो रही थी। और जो बड़े वकील हैं ख्वाजा हारिस, जो वो पेश हो रहे थे, उनकी तरफ से जूनियर वकील पेश हो रहे थे जिनका नाम कासिम नवाज़ अब्बासी था, वो पेश हो रहे थे। और तो आज शाह खबर ने जो बात की तो नज़र आया कि शाह खबर की बात को बड़े गौर से सुना जज ने, आमर फ़ारूक ने, और बड़े गौर से सुना। और ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े सहमत भी हो रहे हैं बात से, बड़े गौर से दलाइल सुने। तो आज 10:40 पे हेयरिंग शुरू हुई और 11:27 तक ये हेयरिंग रही, और 28 मिनट तक शाह खबर ने अपने दलाइल पेश किए। उसके बाद 10 मिनट तक सरकारी वकील ने दलाइल दिए, और जैसा कि ख्वाजा हारिस ने कहा था कि पहले ये जो दलाइल देंगे इनका जवाबी दलाइल भी दूंगा, तो 10 से 15 मिनट के इसके बाद ख्वाजा हारिस ने भी दलाइल दिए। तो कुछ इस तरह है। तो इसमें इनमें दलाइलों में ये बात की गई कि 7 और 7:30 के बीच कत्ल हुआ। तो जज साहब ने कहा कि 7 और 7:30 के, मुझे तो लगता है कि 6:30 बजे कत्ल हुआ है। तो फिर शाह खबर ने कहा कि नहीं, 6:35 पे नूर मुकद्दम ने छलांग लगाई थी। जो सीसीटीवी वीडियो में टाइम लिखा हुआ है इस हिसाब से 6:35 नहीं है, 7 और 7:30 का टाइम था, जिसमें उन्होंने किसी को कॉल नहीं की ज़ाहिर जाफ़र ने। तो इसका मतलब है वो उस टाइम कत्ल उन्होंने किया। और फिर 7:30 बजे उनकी थेरेपी वर्क की टीम आई, उन्होंने फ़ोन किया। और इस बीच में इनका रब्ता, जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद का ज़ाकिर जाफ़र का रब्ता किससे था? उनका रब्ता था CCO हैं जो थेरेपी वर्क के, ताहिर ज़हूर से उनका रब्ता था। और जहाँ चौकीदार से रब्ता था, चौकीदार को फ़ोन किया गया। और 7:30 के बाद 8:30 हुई, 9:30 हुई, 9:45 हुई, और 9:45 को फ़ोन किया गया पुलिस को। और वो भी सामने आ गया आज कि अदालत में बताया गया कि किस बंदे ने की थी। ज़ुबैर नामी बंदे ने आज बताया गया कि ज़ुबैर नामी बंदे ने पुलिस को कॉल की थी। और तकरीबन 7 से 8 मिनट में, तकरीबन 10 बजे के करीब पुलिस आ गई नूर मुकद्दम के कत्ल के, यानी कि 2.5 घंटे बाद पुलिस आई। ये कितना देर इन्होंने की कि ये अपना जुर्म मिटाते रहे, क्या करते रहे, ये सारा बड़ा था। और इसमें ये गुजारिश की कि इस वजह से किसी भी सूरत में इनको ज़मानत ना दी जाए, ये ट्रायल पूरा हो जाएगा। हम ज़्यादा लोगों को गवाहों में को शामिल नहीं कर रहे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि केस गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। 18 लोगों का 2 प्राइवेट गवाह हैं और 16 गवाह हैं। और इस तरह इन 16 गवाहों में ये जैसे थेरेपी वर्क के हैं लोग, और घर में जो मुलाजमीन थे हैं, और ये सारे इनके ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह जो भी है ये सारे हैं। तो हम 18 लोगों की सारी वो है वर्क है हमारा, हम ट्रायल पूरा कर लेंगे। इसलिए इस्तदा की गई कि इनको बेल ना दी जाए ताकि हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें
اور ان کو سزا ہو سکے۔ تو جج صاحب نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اب تک موبائل کا تو FIA نے لیٹر لکھا ہے عدالت کو کہ جو ظاہر جعفر کا فون ہے اس کی سکرین ٹوٹ چکی ہے اور جو نور مقدم ہے اس کے فون کا لاک نہیں کھل رہا۔ تو بڑا حیران کن ہو کے اور غصے میں آ کے جج صاحب نے کہا، عمر فاروق نے، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے ہیکرز بیٹھے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، مارکیٹ سے ہیکر کو لیں اور جو کھل جاتا ہے سب کچھ، اس کو اتنا دیر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں خواجہ حارث نے بھی یہ بات کی کہ چلان ہی ان کا پورا نہیں ہے۔ تو یہ جو سرکاری وکیل تھا انہوں نے بھی کچھ دلائل دیے فون کے بارے میں کہ یہ فون کے معاملات ہیں، انہوں نے پھر ساری بات کی۔ تو ساری آج جو، کیونکہ ہم ویسے جو بات کرتے ہیں وہ اتنی وہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بات آتی ہے، کچھ بات کی جاتی ہے، کچھ امیجینیشن میں ہوتی ہے، کنسیپٹ ہوتے ہیں۔ جو کورٹ کی بات ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کورٹ کے تھرو کر رہے ہیں، وہ اوتھینٹک بات ہے جو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج جو تھا رپورٹرز نے بھی یہ محسوس کیا کہ جو تھا کہ آج شاہ خاور کی بات کو غور سے سنا گیا، لیکن ایک بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بیل ہو جائے ان کو، کیونکہ ان کے وکیل ہیں، انہوں نے بڑے دلائل تیار کیے ہوئے ہیں اور بڑا انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن شاہ خاور اس سے مضبوط ہیں کہ وہ انہوں نے قتل کیا ہے اور ساری CCTV بھی ہیں، اور کیوں ہے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، فون کیوں نہیں کھولا جا رہا۔ تو ساری آج یہ تقریباً 10:40 سے لے کے 11:27 تک یہ پیشی ہوئی، جس میں ان تینوں نے بات کی۔ 3 دن بعد شاہ خاور آئے، انہوں نے اپنی بات کی، اور شوکت مقدم بھی تھوڑے مطمئن نظر آ رہے تھے ساری بات ہونے کے بعد۔ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو ہم پر امید ہیں پتہ آج فیصلہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے جج صاحب نے ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو اپلوڈ ہونے تک کوئی فیصلہ آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ نہ ہے، تو ہم ویٹ کرتے ہیں، اور جو رپورٹ ہوگی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، جو ہمیں سمجھ آئے گی، جو ہمیں پتہ لگے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ جو آج دوسری ہیئرنگ تھی وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں تھی، جس میں 12 لوگوں کو پیش کیا گیا، 6 لوگوں کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ پیش کیا گیا اور 6 لوگ خود پیش ہوئے۔ تو ان کی آج ہیئرنگ تھی۔ ظاہر جعفر، عصمت آدم جی، تھیریپی ورک کے لوگ اور یہ سارے، اور طاہر ظہور یہ پیش ہوئے، یہ آئے اور ان کی ہیئرنگ ہوئی، اور ان کے چلان ان سب کو دیے گئے۔ تو ان کی اب 6 اکتوبر کی رکھی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ تب کیا ہوتا ہے، کہ 6 اکتوبر کو کیا بات سامنے آتی ہے، تو آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آج 2 ہیئرنگ تھی، دونوں کے بارے میں میں نے بتانے کی کوشش کی، تو نور مقدم کو انصاف انشاءاللہ ضرور ملے گا، ہماری دعائیں ہیں، اور جتنا ہم رپورٹ کر سکتے ہیں رپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔